आम फैन बेरिंग केमती बाड़ेगा ना फैन रे तल पटे यहाँ हूँ तल बेसटा देखिपे ये तल बेस ये तल बेस लगे 62.01 बेरिंग 62.01 बेरिंग देखो 62.01 आपको ये भाव में रखीदे रखीदेकरी भेल साहाଯ୍य ठीक अच्छे भेल साहाଯ୍य आम आपको ऊपर बढ़ेगा आपको बाड़ीदबा बर्तमान सेम होगला आम बेस सांगे यहाँ पूरा मिसीगला 62.01 बेरिंग तलपटे लगे आमर फैन बेस्र आउ गोटे 62.02 ऊपर पटे लगे आमर 62.02 बेरिंग सबुतर प्रायतः 62.1 62.2 लगुच उषा गोटे गोटे उषा फैन लगुच 62.03 बेरिंग ठीक अच्छे 62.03 यहाँ 62.01 आउ गोटे 62.02 यहाँ हूँ आम ऊपर बेसटा ऊपर बेस आम पकड़ा 62.02 देखिए पारे 62.02 ये 62.02 की सेम प्रोसेस रे याको आम बढ़ेगा ठीक अच्छे बढ़े देले 62.01 62.02 आम बाड़ी देले बाड़ी सारा पर कौन करवा तल बेसटा को आना यहाँ हूँ आमर कॉइल देखिपे ठीक अच्छे यहाँ आमर कॉइल कॉइल गोटे स्प्रिंग लगुच एमती गोटे स्प्रिंग देदबा अल्प टे ग्रीस देदबा जोटा कि घसी हेनी आउ साफ्टा को आमर खाइबनी यहाँ साफ्ट देकरी ग्रीस टे देकरी आमको या देहरे लगेगा ठीक अच्छे लगेगा तापर ऊपर बेसटा तापर को आम लगेगा ऊपर बेसटा तार गलेबा तार गलैक ऊपर बेसटा लगेगा ऊपर बेस लगेकरी आपको टिके चापिदबा ठीक है तापर आम तार नट लगेगा तापर आम तार नट लगेदबा यहाँ तीन टा नट लगे तीन टा नट आम ऊपर ऊपर लगेदबा एक ये गोटे लगेगा 2 आ गोटे नट ऊपर 3 तीन टा नट लगे देकरी ताको आम टाइट करदबा फुल टाइट करदबा ठीक अच्छे आपको आम पूरा फुल करी टाइट करदबा सामान सामान भाव टाइट करदबा आउ तल ऊपर हेनी तल ऊपर हेल्ले कौन हम जाम हो ठीक अच्छे आपको आम सामान सामान भाव में 3 पट जाक भल कि टाइट करदबा आपण मैंने घरे बसिक आराम से बेरिंग बाड़ी पारे निजे निजे किसी असुविधा नहीं आपको भल टाइट करदे बर्तमान आमर यहाँ फ्री बुल्ला ठीक अच्छे डक डक नहीं तापर कौन करवा आम लीड को चेक करवा ठीक अच्छे टिके लीड चेक करदे सीरीज रे देवे सीरीज रे देकरी यार हूँ धलाटा मेन सीरीज ग्लो करते देखते बोलते यहाँ हूँ स्लो ग्लो ठीक अच्छे बर्तमान आम सीरीज ठीक अच्छे आपको आम कैपेसिटर स्टैंड फिटिंग करवा कैपेसिटर लगाइए ये आम फिटिंग करवा ये भल सफा करदे सफा करदे आम लगेगा तापर आम यहाँ कैपेसिटर स्टैंड को फिटिंग करवा कैपेसिटर स्टैंड सब ये लगुए ये लगे आमर लगे सुविधा हे कैपेसिटर लगे सुविधा हे बाकी आम तार कनेक्शन करने सुविधा हे ठीक अच्छे लगेदे स्टैंडटा
ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କାପାସିଟରକୁ ଲଗାଇବା। କାପାସିଟରଟାକୁ ଆମେ ଏପଟେ ଲଗାଇବା। କାପାସିଟର କେତେ ଲଗାଇବେ ନା 2.5 କାପାସିଟରକୁ ଲଗାଇବେ। ଧଳାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧଳାଟା ଆମର ମେନ୍। ନେଳିଆଟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଲଗାଇବେ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ହଳଦିଆଟାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲଗାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଳଦିଆଟାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ନେଳିଆଟାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ସିରିଜ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସିରିଜ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ହଳଦିଆଟା ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଛି, ହଳଦିଆ ଆଉ ଧଳା, ଠିକ୍ରେ ହଳଦିଆ ଧଳା ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ହଳଦିଆଟା ଦେବା ତଳେ, ଧଳାଟା ଦେବା ଉପରେ, ହେଲା କି। ଏ ଧଳାଟାକୁ ଆଉ କାପାସିଟର ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ସର୍ଟ ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଉପରେ। ଧଳାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ୱାୟାର ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲିଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧଳାଟା ପକାଇଛି, ନାଲି ୱାୟାର ମୋ ପାଖ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ଦେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ମଝି ପର୍ସନରେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କମନ୍ଟା। ଏଟାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ହଳଦିଆଟାକୁ ଆମେ ତଳ ପଟେ ଦେବା। ଧଳା ଗଲା ଉପରେ, ନେଳିଟା ଗଲା ତଳେ, ନେଳିଟା ଗଲା ମଝିରେ। ଏ ହଳଦିଆଟାକୁ ଆମେ ତଳ ପଟେ ଦେଇକି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଶିଖିବେ, ଆଉ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେରିଂ କେମିତି ପକାଇଲେ, କାପାସିଟର କେମିତି ଲଗାଇବେ, ସବୁ ଦେଖିବେ, ଶିଖିବେ। ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ସିରିଜ୍ରେ। ଉପରେ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ତଳେ ଦେବା, ଦେଖିଲେ କେମିତି ବୁଲୁଛି। ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେବା, ତଳେ ଗୋଟେ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି।